Okay, we have stopped here dekat decoder ni. So today we will continue with encoder. Okay, the second components of the MSI ICs. So we have decoder, encoder, multiplexer and demultiplexer. So they are actually pair in terms of their function. Decoder with encoder. Okay, they are pair up. Means that decoder with encoder, their function is vice versa, terbalik. Decoder dia decode input keluar kepada output. Encoder dia terbalik, dia encode balik apa yang decoder keluarkan untuk jadi input dekat decoder. So that is how they works lah. So mux and demux pun sama, multiplexer with demultiplexer. Dia orang dua tu vice versa. Yang satu ni buat kerja untuk terbalikkan kerja yang pasangan dia. So the same one with encoder dengan decoder lah. Alright, so for encoder we have types of them 422, 823, decimal to BCD, 16 to 4. Kalau decoder minggu lepas kita ada 224, 328, 4 to 16. BCD tu decimal, BCD tu binary. BCD tu 7 segment, sorry. So yang ni dia terbalik. Ya, ya. So dah share slide. Saya tak. Oh, okey, sorry. Okay, so this is the, ni lah baru tak ada apa-apa pun lagi tadi. Saya baru buat explanation je. Okay, so encoder 422, 823, 16 to 4 decimal to BCD. Kalau decoder hari tu dia terbalik. Dia 224, 328, 4 to 16, BCD tu 7 segment and so on. So dia terbalik. Encoder dengan decoder ni function dia terbalik. Dia orang buat benda yang sama cuma terbalik. Okay. So encoder performs a reverse decoder function. So apa yang decoder buat, encoder terbalikkan dia. So encoder accepts an active level on one of its inputs representing a digit such as a decimal or octal digit, nombor bulat atau nombor, inilah nombor bulat yang biasa kita pakai. And then it converts it to a coded output such as BCD or binary. The process of converting from familiar symbols or number to a coded format is called encoding, the encoding process lah. Okay. So an encoder has 2 to the power of n or less input lines and n output lines. So hari tu decoder dia ada n input lines, output dia 2 to the power of n. Tapi untuk encoder, input dia 2 to the power of n, output dia adalah n. So dia terbalik So function dia memang terbalik, truth table pun semua jadi terbalik. So the simplest encoder is 2 to the power of n to 2 to the power of n to n. So katakan 2 kuasa 2 sama dengan 4 kepada n tu 2 lah. So 4 kepada 2. So that's why we have 422 line. Okay. One of 2 to the power f 2 to the power of n inputs equivalent to 1. Setiap satu input ni sama dengan 1 lah. And the output is an n bit binary number. So jumlah n ni depends pada berapa dia punya n dekat sini. So berapa dia punya bit berdasarkan kepada jumlah tu lah. Okay, so we look into an 8 to 3 encoder. So normally we can find this type of encoder in an ICs with the number of 74148 ni 74148 LS ni adalah dia punya low short key. Okay, kita dah tengok masa first topic hari tu. Okay, kita ada ALS, kita ada LS, kita ada ALS, macam-macam dia punya coding kat tengah-tengah ni. Depends on the type of ICs punya packaging lah. So ni example 74LS148. Okay, so this is known as a priority encoder that has 8 active low input. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni number sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So starting from 0, dia akan habis dekat 7. And 3 active low binary outputs. Active low binary output yang ni. 976 ni. Ni adalah output dia lah. A0 bar, A1 bar, A2 bar. They are active low. The reason why, because they have bubbles at the output and the input of it. So ada bubble, ada bubble. Okay.
Okay, the device can be used for converting octal inputs. So recall that the octal digits are 0 through 7 to a 3-bit binary code. Okay, of course sebab kita ada octal ni 8 0 sampai 7. So kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So memang ngam sangat untuk digunakan untuk octal input kepada output dia lah for 8 to 3 encoder. So this is the block diagram. Okay, sama macam 3 to 8 decoder, cuma terbalikkan lah. Output ni pergi ke sini, input ni pergi ke sini, dia jadi decoder. Terbalikkan ke sini, sini jadi input, sini jadi output, dia jadi encoder. Okay, kalau decoder 3 to 8, encoder 8 to 3. So kalau ada soalan minta you lukis block diagram, so this is how you draw them lah. Okay. Okay, this is the truth table. So truth table dia, if you look at it, compare 3 to 8 decoder dengan 8 to 3 encoder, they are the same truth table. Okay, kalau kita tengok, kita cuba tengoklah mana table dia. So this one, this is 0, 0, 0 until 1, 1, 1. And then the one that becomes high is I0, I1, I2, I3, dia tangga menurun. Okay, so kalau kita tengok 3 to 8 decoder, ni tangga menurun. And then output, input dia 0, 0, 0 until 1, 1, 1. So terbalik. Input ni you jadikan kat sebelah sini, output jadikan kat sebelah sini. Tukar yang ini jadi input, output, yang ini jadi input. And then yang ni jadikan variable lain lah. Kalau input jadikanlah I0, I1, I2, output dia jadikanlah Y0, Y1, Y2, whatever lah. Okay, but kalau you tengok sebenarnya dia sama. Table dia sama, cuma terbalikkan sahaja. Yang mana jadi input, yang mana jadi output. Okay. So, how do you read this truth table is, whenever the input of 8 to 3 encoder is high at I0, maksudnya I0 ada input, output dia will come 0, 0, 0. Okay, when I4 is high, output dia will become 1, 0, 0. I7 is high, then 1, 1, 1. So basically cara you baca tu, baca macam baca binary lah. Kalau I0, 0, 0, 0, 0 is 0. Kalau 1, 0, 0, 1, 1. 3, 0, 1, 1, 2 tambah 1, 3. 6, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 4 tambah 2, 6. 1, 4 tambah 2 tambah 1, 7. So, that is how you read them lah. So table dia sangat senang nak ingat. Once you know decoder punya table dan encoder punya table, you just terbalikkan dia. Okay, this diagram, dia ada kesalahan sikit. Kesalahan dia apa? Ni, kedudukan I0, I1, I2 ni. Okay, so saya betulkan. Untuk you betulkan for your reference lah. Okay. Sebab kedudukan dia punya ni tak betul, takut nanti you keliru. So this is I0. Okay. I1. Please rearrange them dekat dia punya nota lah. I2 supaya you tahu, you baca benda yang betul. Nanti dia, bila you baca benda, you tak ubah, baca benda nanti you keliru. So, ini jadi sebab dia punya box itu ternaik ke atas. So bila dia ternaik ke atas tu saya tak perasan. So dia larilah daripada tempat dia yang sebenar. Okay. Allah. Saya dekat bawah sekali lah. Okay, so this is better lah. So I0 tak ada apa-apa, I1 dia ada connection dia. So how do you draw the logic diagram? You just compare to the table. So saya buat macam ni.
Okay, kecil sikit lah yang ni sebab saya nak compare kan, so that you are able to realize how the connections are. Okay, the output is only three output, iaitu Y2, Y1, Y0. Okay, so Y2, Y1 dengan Y0. So you'll be using 3 NOT gates with yang ni 4 inputs, yang ni pun 4 inputs, yang ni pun 4 inputs. So 3, 4 input NOT gate pula. OR gate, sorry. So 3, 4 inputs OR gate lah. Say 1, 2, 3. Okay. So mana tadi table ni? Salah sikit. Okay. So how do you read dia punya connection ni adalah by looking at the output of each of this Y. Okay, so Y2 kita tengok dekat mana yang jadi satu. Dia jadi dekat sini. I4, I5, I6, I7. So Y2 ni you ambil input daripada I4. Okay. Ada ke? Okay, so ni I4. Sorry. This is I4. Salah. Okay, so yang ni I4 jauh sangat. And then this is datang dari sini I5. I5 yang ini datang dari I6. And then last ni datang dari I7. Okay, so you dapat ni lah I4, I5, I6, I7. So output dia yang mana yang ada jadi satu. So I4, I5, I6, I7. Untuk Y1 yang jadi satu dia adalah I2, I3, I6, I7. So yang ni datang dari I2. Ni adalah I2. Yang straight ni adalah I3. Okey, yang ini datang dari I6. Yang ini pula datang dari I7. Okey, so that is for Y1. Y0, I1, I3, I5, I7. So yang ini, this one datang dari, okay, this is I1. Ini datang dari, yang kedua ni datang dari titik ni, okay, I3. So this is I3. Yang ketiga ni datang dari titik yang ini, I5. Bawah ni straight dari sini, so this is I7. So you akan dapat I1, I3, I5, I7. Alright, so the circuit diagram, logic diagram of an encoder, you can directly draw once you tahu dia dapat dia punya truth table. So you dapat lukis diagram dia yang inilah. Okay, so you boleh dapat setiap satu connections dia. That's why minggu lepas hujung kelas tu saya suruh you buat benda ini untuk decoder ni, sebab supaya you tahu macam mana nak buat dia punya connection. So samalah ni pun sama je sebenarnya. Okay, the method is the same way. Sekejap saya nak buat ni, saya nak copy dulu. Okay, that's more like it lah.
Okay. So ini yang betulnya lah. Bukan salah apa pun, dia salah kedudukan yang input ni dia berterabur tadi. So obviously you tengok I0 there are no not connected to any outputs lah. Sebab kalau kita tengok table dia pun tak ada. I0 bila dia jadi high, semua output Y ni adalah kosong. So dia tak ada langsung. I1 ada 1, I2 ada 1, I3 ada 2, I4 1, I5 2, I6 2, I7 ada 3. So kita try tengok I7 ada 3, betul tak? I7 ada 1, 2, 3. So betul lah. Okay, I2 ada 1 saja, masuk dekat sini saja. I3 ada 2, 1, 2. I4 ada 1 saja. I5 ada 2. I6 ada 2, 1, 2. I7 tadi ada 3. Okay, so at any one time, only one input lines has the value of 1. So input line ni hanya ada sekali saja dia akan jadi 1. Gitu, Dia ada 8 input, tapi dia akan jadi input satu input tu satu sahaja sekali. Bila I2 ada input, then yang lain takkan ada input lah, dia akan jadi 0, 0, 0, 0, 0. Okay, and then obviously output dia adalah 0, 1, 1. Okay, so that is your 8 to 3 encoder. Now, what happen if more than one input line has the value of 1? Okay, tadi saya beritahu dekat sini, for this type of encoder, only one input is high at the same time. Hanya satu input high. Katakan sekarang ni dekat sini I1 jadi high. So I0, I2, I3, I4, I5, I6, I7 dia jadi low. Okay. Alright. Then there is a possibility where you might find that there are more than one input lines has the value of 1. So bukan satu sahaja yang jadi high dekat input. Maksudnya ada banyak yang jadi high. So what happens if that has come to your problems? You ignore the lower priority inputs. Okay, so ignore the lower priority inputs, and idle indicates that that no input is a 1. Okay, so apa maksud saya tu? Contohnya lah macam table ni. Kalau you, okay, this first line ni you don't have to worry. Okay, saya nak conteng sikit lah. Allah. Apa ni? Saya nak conteng sikit, so saya buka dekat. Okay, this first lines here, yang ini just nak menunjukkan what happens kalau tak ada input langsung yang jadi high. Okay, so this line here yang saya tandakan merah ni, if you look at the input, semuanya kosong, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, and then output dia akan jadi all unknown, tak pangkah means that tak tahu. And then idle is 1. So idle indicates that there is no input. So when there is no input, there will be no output lah. So dia idle lah, dia tak ada apa-apa lah. Okay. But starting from this line here, saya tandakan dia sebagai line 1 lah. Starting from first line here, okay. Starting from line 1 here, dia jadi balik macam standard tadilah. Standard table tadi, iaitu so I0 jadi 1, the rest jadi kosong. So I0 1, the rest kosong. Then output will be the same, 0, 0, 0. Idle means that kosong. Idle kosong maksudnya dia dah tak idle lah. Means that it is working. Dia dah tak berada pada state idle lagi. Dia berfungsi. Yang mana one of its input, I0 ni dah jadi high. So output dia akan jadi 0, 0, 0 lah, kosong.
Okay, the second line here diindikatkan sebagai don't care 1. So kita boleh kita basically boleh assume dia sama ada dia adalah okay, dia umpama macam ni lah. Don't care ni mean sama ada kosong ataupun 1. So bila dekat sini dia jadi don't care means that nilai dia sama ada kosong ataupun 1 lah. So sekarang kita treat semua X tu sebagai 1. Okay, supaya you get apa masalah priority encoder ni. Okay, tapi bila dalam table dia akan letak don't care lah. Dia akan letak bukan X ni bukan don't care, unknown. Dia dikira sebagai unknown. Sebab apa? Sebab dia assume input dia tu kita boleh assume sebagai kosong ataupun 1. Tapi untuk priority encoder ni maksudnya kita nak jadikan dia 1 lah. Aduh, leceh lah pula macam ni. Saya copy je lah. Okay. Okay. Alright, so basically this is how it looks like lah. Bila X tu kita treat dia sebagai 1. So sekarang ni kalau you tengok starting from line 1 until line 8 ni, kita ada possibilities of input yang berbeza. Number of inputs yang lebih daripada 1. Okay. So I0 tak ada masalah sebab dia sahaja high. Sekarang ni masa I1 high tetapi I0 juga high. I6 high tetapi the rest ni pun jadi high ataupun salah satu daripadanya high. Okay, so that is where you have to use this method yang ini. Okay. Ignore the lower priority inputs. Okay, so kita ignore. If this is high, at this moment, iaitu I4 tinggi, paling tinggi sekali, yang ini semua kita ignore. Okay. So this will be ignored. The output is 100. So the input is considered as I4. Kita jangan ambil I1 ataupun I2 ataupun I3 ataupun I0. Because this has the highest priority. Okay, so yang lower priority input ni kita ignore. Ni ada priority yang paling tinggi. So dia yang akan diambil kira. So bila output dia 100, input dia obviously adalah I4. So that is what it means by priority encoder. Okay, so mana tadi dah? Okay, so whatever happens dekat bawah ni, katakan dekat I5 ni, katakan dekat sini 1, I2 1, I5 1. So kita ignore I2 tu sebab sekarang ni input dia adalah I5. So output dia will become 101. Okay, so remember that priority encoder, nama pun priority. So yang mana priority tinggi, yang itu kita ambil sebagai input. Okay. So table dia macam ni lah, cuma ada penambahan sikit dekat line atas ni dengan idle ni. Line atas ni to indicate that there are no inputs, so the output there will be no output at all. And stating that
encoder ni berada pada state idle. So dia tak ada berfungsi apa-apa lah. Okay, once ada input dekat mana-mana pun, then idle tu akan jadi 0, maksudnya dia berfungsi lah. Okay. So this type of encoder assign priorities to the input. So this is the encoder yang sama kita pakai tadi, which is the same with this one. Okay. But before priority encoder tu kita ada priority circuit. So input I0 sampai I7. Okay, and then the priority circuit ni daripada input-input ni masuk nanti dia akan tengok priority mana yang paling tinggi. Kalau kata I4 dengan I1 high, so dia akan ambil I4 lah. So I4 ni dia akan transfer kepada output pada priority circuit dan masuk kepada binary encoder tadi. So dia tahu sekarang I4 will becomes the output. So I4 output dia akan jadi 1, 0, 0. I4 dia akan jadi 1, 0, 0. Okay, so ini idle. So kalau idle, then dia keluar dekat sini lah. Keluar kosong ataupun keluar 1. So when more than one input are asserted, the input generates the code of the input with the highest priority. Katakan semua 1 macam ni. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So dia masuk sini semua 1. Dia masuk dekat priority encoder ni. So dia ignore yang I6 sampai I0 ni. Dia ambil I7. So dia hantar kepada I7 dekat binary encoder. So dia akan keluar 1, 1, 1. So you dapatlah 1, 1, 1. So this is priority encoder punya block diagram. So it has the highest priority. For H7, which is this one, okay, only I7 lah. Kalau H6, I6, I7. Okay, kalau H6, I6, H6 dia sama dengan I6, I7 bar. I7 bar ni maksudnya I7 tu jadi bar, kosong. So I6 1, I7 kosong. Yang ni pula I5, I6 bar, I7 bar untuk H5. So 1, 0, 0. Macam itulah. So dia punya priority encoder tu maksudnya yang selain daripada tu dia akan jadi kosong. Dia hanya akan ambil output dia yang tersendiri sahaja. Idle bila semua kosong lah. Maksudnya bila semua kosong macam ni, then dia jadi idle. Okay, so kita tengok H2 contohnya. I2, I3 sampai I7 dia bar. Betul tak? I2, 1. I3 sampai I7 dia kosong. So dia terbalik lah. Bar. I3 bar, I4 bar, I5 bar, I6 bar, I7 bar. So that is how you read this priority encoder punya output. Dia punya encoder still sama dengan 823. Y0, I1, I3, I5, I7. Kita tengok betul tak? Y1, I3, I5, I7. Y1, 1, 2, 6, 7. 1, 2, 2, 3, 6, 7, sorry. 2, 3, 6, 7. Y2, 1, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. So output still sama. Cuma dia ada dia punya priority encoder punya output dekat sini. Okay, so that is the 823 priority encoder. Alright, next one, decimal to BCD encoder. So how do we convert decimal number, which is the normal number that you use? Okay, how old are you? 22. So itu nombor tu. Okay, apa? Nombor bulat yang you pakai hari-hari. Okay, so that is the decimal number. BCD output itu by the recorded decimal saya dah terangkan minggu lepas, iaitu nombor yang you boleh display sampai nombor 9 tapi dalam bentuk binary 0000 up until 1111. So this type of encoder has 10 inputs 1 for each decimal digit and 4 outputs corresponding to the BCD code. Okay, so ada 10 input, 1 untuk setiap nombor bulat daripada 0 sampai 9. 10 tak boleh. 10 tu dia dah 2 digit. So this is a basic 10 line to 4 line decoder. So okay, so kita ada 10 to 4 line decoder. But obviously this is a special decoder lah. Okay.
Sebab kita nak convert kepada BCD input. Okay. So, this is the truth table. For 0, the output BCD code is 0000, 10001, 50101, 81000, 91001. Okay, ni kita dah bincang dah minggu lepas. So, how do you draw the logic circuit? You have 9 inputs. Kosong pun ada lah sepatutnya. Tapi sebab kosong ni semua tak ada kan. Dia sama macam ni lah. Macam ni. I0 ni tak ada input. Tak ada jadi input kepada siapa-siapa. So, you boleh je lah nak letak sebagai indikator kosong ada kat atas ni. Tapi tak ada line keluar. Okay. So, 1 until 9. Untuk A3, A2, A1, A0. So, kita tengok A0. Dia ada connections to 1, 3, 5, 7, 9. So, I0 ni 5 inputs or gate. 1, 3, 5, 7, 9. So, you dapat A0. Less significant bit belah kanan. LSB. Most significant bit belah kiri. A3. A1 dekat 2, 3, 6, 7. So, you ambil daripada 3, 2, 6, 7. Okay, so you dapat A1. A2, 4, 5, 6, 7. A2, 4, 5, 6, 7. Okay, and then A3 dekat 8, 9. So, you dapat dia punya logic circuit. Okay, so obviously, for you to be able to easily draw the logic circuit, you kena ada dia punya truth table ni lah. Okay, so this MSI ICs ni, truth table ni sangat penting sebab dia akan membantu you dalam you nak dapatkan dia punya logic circuit drawing. Okay, so by using this type of circuit dekat sini ni, you boleh dapatkan conversion daripada 0 ke 9 ke dalam bentuk BCD, iaitu binary lah, binary coded decimal. So, contohnya kita ambil nombor 6, dia akan jadi 0110. So, bila output dia kita nak keluarkan nombor 6, so di sini akan jadi 0110. Okay, so A0 ni 0110. So, 0110. So, connection dia akan datang daripada 6 lah. Okay, so 011. Kita tengok yang mana 11 dia masuk. 1 0, 1 6 1, ini pun 1. Okay, so ketika mana dia jadi 1, masa ni jadi 1, ini jadi 1. Okay, so bila A2 1, A1 1, A0 0, A3 0, then dia output dia akan jadi 6. Kita akan dapat nombor 6 punya conversion lah. Okay, so sekejap, macam mana saya nak terangkan you all lah. 6 ni dia masuk dekat sini. Oh, okay. Katakan sekarang input you adalah nombor 6. Okay, input dia 1 saja. At one time, only one input will be activated. So, bila 6 jadi input, kita tengok 6 ni akan pergi ke mana? 6 ni akan pergi ke 1 A1, satu lagi dia pergi ke A2. So, maksudnya dekat sini akan jadi 1, sini akan jadi 1. Ni 0, ni 0. So, kita dapat 0, 1, 1, 0. Okay. Kita tengok 8 pula. 8. Bila 8 high, so dia akan hanya menjadi input kepada A3 sahaja. So, sini akan jadi 1, 0, 0, 0. So, 8, 1, 0, 0, 0. Okay, 3 dia jadi high. So, dia akan supply kat sini A0 dengan A1. So, dia akan jadi 0, 0, 1, 1. So, 3 dapat 0, 0, 1, 1. So, that is how you obtain dia punya BCD code lah. Okay. But obviously memang truth table ni sangat penting. Once you dah ada truth table, you nak lukis benda ni jadi senang. Sama. 8 to 3 tadi pun sama. Okay. Example here.
input 9 high. So 9 jadi high. The others low. 0 sampai 1 sampai 8 ni dia jadi low. So bila 9 high, yang akan jadi high adalah A3 dan A0. So output A0 and A3 will be high. And output A1 and A2 will be low. So yang ini tak ada connection dari 9. So dia jadi kosong lah. So the BCD code is 1001 for decimal 9. Okay. So that is the example for this one. Okay, and then last one, 16 to 4 encoder. So if you look at this type of encoder, sebenarnya dia sama seperti the combination of 3 to 8 decoder to become 4 to 16. So kita tengok sini, kita pakai 2 unit 8 to 3 decoder, combine them menggunakan dekat enable ni. Okay, so dia akan jadi 16 to 4, 1, 2, 3 for output. Okay, yang ini you tak perlu risau sangat lah sebab bagi saya dia benda ni kalau kita nak lukis dia punya circuit diagram dia jadi lagi kompleks. Okay, just to show you all lah how 16 to 4 encoder macam mana dia dibina, dilakukan berdasarkan daripada what we call it daripada 3 to 8 decoder. 8 to 3 encoders. Okay, dia cara je macam mana kita nak campur lah sebenarnya. Okay, for encoder ni kita ada example. Design a 4-line to 2-line priority encoder with active high inputs and outputs. So active high input and output maksudnya it corresponds to 1. Bila satu dia ada input dan dia ada output. Okay, satu dia menyala. Alright. With priority assigned to the higher order data input line. So 4-line to 2-line priority encoder lah ni sebenarnya. Okay, tadi kita tengok 8 to 3, sekarang kita tengok 4 to 2. Saya tak ada sentuh 4 to 2 encoder dekat dalam notes ni sebab 4 to 2 tu saya nak tunjuk dalam example macam inilah supaya kita boleh tengok dia punya macam mana kita nak tackle the solution. Okay. The truth table for such a priority encoder is given in table 8.10. So inilah table dia. D0, D1, D2, D3 adalah input. X dengan Y adalah output. And then ini priority, dia still menurun tangga yang jadi high. Okay, yang sebelum daripada input yang jadi satu tu kita jadikan dia unknown. Unknown tu kita boleh assume dia satu atau kosong. Okay, so this is the truth table. Okay. With D0, D1, D2 and D3 as data inputs and X and Y as outputs. The Boolean expression for the two output lines X and Y are given by the equation of X equivalent to D2, D3 bar plus D3. Okay, so D2, D3 bar plus D3 ni kita boleh simplifiedkan menggunakan Boolean expression. Okay, so the Boolean expression kan, kita boleh buat simplification sama macam kita guna K-maps lah, tapi kita guna Boolean algebra. Kita akan dapat D2 plus D3. So macam mana X dia sama dengan D2, D3 bar plus D3. X dia sama dengan D2, D3 bar plus dengan X dia sama dengan D3. Okay, so ini saya kena tunjuk. Alah, dekat situ lah pula sekejap Okay. So how do we read X? Saya ambil dekat sini X dia akan jadi satu dekat this lines and this line. So dekat this line kita baca input dia sama dengan D2, D3 dia kosong. So dia akan jadi D2, D3 bar.
Okey. So untuk yang ini saya tandakan warna merah lah dulu. Okey, plus satu lagi X jadi high dekat bawah ni. Okey, tak apa, saya buat satu-satu. Okey, saya bulatkan dulu yang ini. Okey, yang ini untuk yang warna merah. Okey, D2, D3 bar. Lepas tu saya tanda warna hijau ni. Apa dah? Okey. And then saya buat lagi satu warna hijau pula di bawah ni. Okey, hari ni tambah dia saya buat hitam dulu. And then next one baru saya tanda hijau. Yang ini adalah yang ada nilai dia adalah pada satu ni, yang pangkah ni tak payah. So D3 lah. Okay. So D2, D3 bar plus D3 adalah untuk X. So untuk Y pula, okay, saya tanda pula warna hijau dah biru. Dia jadi satu dekat sini. So that one is for Y. Sama dengan, kita tengok dekat di sini adalah D1, D2 bar, D3 bar. So D1, D2 bar, kenapalah D2 bar, D3 bar. Okay, untuk yang color biru. Lepas tu saya campur dengan the next one. Saya tanda kuning pula. Okay. Silap. Saya nak draw ni warna kuning. Okay. Yang ni pula adalah sama macam tadi tu, D3 saja. Tak nampak. Tak apalah So that is how you obtain persamaan ini. Okay, D2, D3 bar plus D3. So yang ini D1, D2 bar, D3 bar plus D3. Okay, so you dapat yang ini. And then ini simplification lah. You boleh cari dekat internet. Saya tunjuk contoh Okay, Boolean algebra. Dia ada dia punya rules dan mana ni? Boolean algebra. Dalam nota saya intro to digital ada, tapi tak ada dalam komputer. Yang ni A.B sama dengan B.A. So kita tengok contoh untuk kenapa sikit sangat ni? Oh, ada next page. Aduh, saya kena buka external disk saya atau kejap saya cari dululah. Boolean algebra. So ini ada banyak tu, Boolean algebra rules dan fundamentary. Dia ada Boolean loss. Macam ni lah lebih kurang. Commutative, complement.
distributive. Okey, tadi dia apa? D AB bar tambah B ada tak? Sekejap saya cuba cari dia punya conversion ni. Dia ada dia punya cara-cara conversion dia. Ni saya pun tak jumpa lah. D2 plus D3 bar plus D3 sama dengan D2 plus D3 sama dengan D2 plus D3. Sekejap dia menggunakan function keluar D2 A B bar tambah B. Dia ada dia punya law ni, Boolean's law dengan Boolean rules. Absorption. Okey, A1 tambah AB. Bukan. Tak apalah, tu nanti saya cari lah. Dalam nota saya ada. Okay. So, by using the Boolean algebra, you may what we call it, simplified dia punya equation ni tadi. So, D2, D3 bar plus D3, dia akan jadi D2 plus D3. D1, D2 bar, D3 bar plus D3, dia akan jadi D1, D2 bar plus D3. Okay. So, kita akan dapat dia punya equation as this one lah. Okay. So, once you dah dapat, then you boleh draw lah X sama dengan D2, D3. So, you tarik D2, D3 masuk ke dalam OR gate yang keluar kepada output X. Okay. So, D2 dengan D3. And then, untuk Y, kita ambil D1, D2 bar plus D3 bar. Okay. D1, D2 bar plus D3. So, D1 N kan dengan D2 yang dibarkan, D1, D2 bar. Okay, and then masuk kepada D3 ke dalam OR. So, yang ini darab, yang ini campur. So, kita dapat D1, D2 bar. So, this is D1, D2 bar dekat sini. Ini adalah D3. So, kita dapat dia punya circuit diagram. Alright, so the most important things, bila you dapat soalan, you kena tahu macam mana nak tengok dia punya truth table. Once dah dapat truth table, then you kena dapat dia punya equation ni. Once ada equation, then kita boleh lukis dia punya circuit diagram. So dekat sini pun dia suruh buat apa tadi? Okay, design a 4-line to 2-line priority encoder. So dia suruh kita design lah. So this is how you do them lah. Okay, sebenarnya dia terbalik ni. First step dia adalah dapatkan truth table. Truth table ni standard. Okay, mana-mana priority encoder 422, ini dia punya truth table. And then from this truth table, you dapatkan dia punya equation.
Once dah dapat equation, baru you lukis dia punya circuit. So this is number 1, this is number 2, this is number 3 step dia untuk design. Saya tak ingat kenapa saya rasa sebab dia tak muat kot drawing tu kat bawah, table tu kat bawah ni. So saya letak dulu the equation kat sini. Okay, this is number 1, number 2, number 3. Okay, so that is for encoder, priority encoder design. Okay, another one. We have an exercise to design a 8-line to 3-line priority encoder circuit with D0 until D7 as the data input lines, and the output bits are A, B, C. A MSB, C LSB. Higher order data bits have been assigned a higher priority, with D7 having the highest priority. So D7 ni priority paling tinggi lah. Okay. So if the data inputs of and outputs are active when low, so active low means that kita kena guna NAND dan NOR gate, okay, yang ada bubble. Determine the logic status of the bits of the following, okay, following logic status of data inputs. So all inputs are in logic 0 state. So kita cuba buat dia punya solution. Saya guna Excel lah, senang nak buat table. Okay, so input dia ada D0, D1, D2 sampai D7. Output dia adalah A, B, C. A, B, C. Okay. One, two, three, four, five, six, seven. So dia kata dia active low D7 ni highest priority. Saya letak dulu input. And obviously this is your outputs. Priority okay, so saya tunjuk dekat sini priority dia macam tu. So yang paling priority kat atas ni lah, D7 lah. Okay, so ini MSB, most significant bit. Ini LSB, less significant bit. Okay, now dia kata if the data inputs and active are active when low, so maksudnya dia ada input dan ada output ketika dia kosong. Okay, determine the logic status of output by bits by the following. Determine the logic status of output. So kita nak output dia dekat sini. Bila salah satu ni dia punya input lah. So obviously sekarang kita tahu ini adalah 000 sebenarnya, tapi sebab dia active low, so dia jadi 111 110. Dia terbalik 101. One, zero, zero. Zero, one.
Itulah 4, 5, 0. Kosong, satu, kosong, satu, kosong. Okey. So, ini sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so this how you read them lah. Okay, remember dia active low. Kalau active high, then dia terbalikkan. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 1 sama macam jadi priority encoder. Okay. Macam ni active high. Okay, means that bila dia 1 dia jadi high, bila dia 0 dia jadi low. Kalau active low, means that dia 0 dia jadi high, 1 dia jadi low. Okay, so this is the output. Input dia beritahu dekat sini. All inputs are in logic 0 state. Okay, so what happens bila input dia semua logic 0? So maksudnya dia semua high. Okay, so dia semua high, dia sama macam yang ni. Semua ni kosong, tapi dia semua satu dekat sini sebab dia active low. Dia active high, bila dia active low semua jadi kosong. So dia benda ni sebenarnya you boleh congak je, tak perlu lukis. So dia umpama macam ni lah, kosong, don't care. Okay, so jawapan untuk A adalah 000 iaitu 7. Okay, untuk A. Untuk B, D1 to D4 are in logic 1. D1 and D4 logic 1. State and D5 to D7 adalah kosong. D5 until D7 adalah kosong. Saya buat yang standard dulu. Saya lukis dulu, buat dulu truth table dia yang standard. Okay, so saya tanda siap-siap lah supaya kita nampaknya. Okay, so A ni all input logics are in 0 state, so kita assume yang inilah. Okay, semua kosong. Okay, so okay, first saya nak you jangan keliru kenapa yang ini dia jadi kosong, yang ini pun dia jadi terbalik, sebabnya dia active low. Kalau active high tadi, kita tengok dekat sini, sebenarnya table ni dengan table ni sama. Yang ini active high, ini active low. Yang ini dia high, dia ada output bila input dan output bila dia jadi satu. Bila kosong dia tak ada input dan output. Yang ini bila kosong dia jadi input dan output dia jadi high. Dia akan ada input dan output. Satu tak ada. So dia terbalik. Okay, that is the first thing yang saya nak you faham. The second one is that kita kena tengok dia punya input condition. Sekarang dia cakap all input conditions are logic 0. So yang ini kita boleh assume semualah kosong sebab dia sama. Okay, so when this happens, output dia adalah 0, 0, 0 iaitu untuk 7. Okay, lepas tu D1 until D4 adalah 1. So D1 until D4 is considered as 1. D5 to D7 are 0. D5, D6, D7 adalah 0. Okay, so dia sepatutnya, dia senang benda ni sebenarnya congak je, tapi tak apalah kita buat. D5 0, D6 0, D7 0. Yang ni semua 1. Okay,
So whatever this happens, kita kena ambil, still kita nak ambil the highest priority. The highest priority dia adalah D7 juga. So bila D7, output dia still 7, 0, 0, 0. Okay. And then last one, D7 is in logic 0. The logic status of the other inputs are unknown. Okay, so yang itu lagi senang lah. Ini obviously dia sama dengan inilah. Yang ketujuh, D70. Yang lain tak tahu. So semua jawapan dia sama. 7 jawapannya. Okay. Alright. Saya bagi contoh lain lah. Sebab ni jawapan dia semua D7. D7 high. Paling priority. So itu je lah jawapan dia. Okay. Saya bagi contoh dekat sini. D0 until D3 is 0. The rest is 1. Okay. So D3, D0 sampai D3 adalah kosong. D0 sampai D3 kosong. So kita assume sini kosong, 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 kosong. The rest is 1. So output dia apa? Output dia adalah 1, 0, 0 ataupun 3 dalam binary. Okay. Jangan keliru ya, yang ini active low tau. This is, semua ni adalah active low. Saya takut you keliru je ni. Kenapa 100 jadi 3 padahal 100 tu adalah 4. Saya takut you keliru lah. Tak apalah. Saya ingat macam ni lah. Saya terbalikkan lah. Kita buat macam biasa. Jangan jadi active low. Kita jadikan dia active high. So, kita pakai active high lah. Saya tak nak you keliru. Okay, so ini dia punya standard table for 3 to 8 priority. 0, 0, 1. 0, 1, 0. Terbalik ni. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alamak, patut dia. Kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. D3, D0 sampai D3 is 1. So maksudnya D3, D2, D1, D0. So line nya ni lah. Dia tanda Saya bagi color ni untuk this one. So D0 until D3 adalah 1. The rest is 0. So apa dia punya output? Output dia adalah 0, 1, 1. Which is 3 lah. Okay. Alright, walaupun ini satu, ini satu, ini satu, dia tetap ambil yang highest priority ni, iaitu D3. Okay. Alright, saya bagi lagi contoh. Saya tukar color. Line ni color hijau. Okay. D0 until D3 is 0. D4 is 0. D5 is 1. D6
is 0. D7 is 1. Okay. So, macam mana? D0 until D4 is 0. Sampai sini kosong. D5 1. So, D5 1. So, kita boleh pakai line ni lah. D5 1. D6 ni dia 0. D7 ni dia 1. Right? So, bila ada dapat macam ni, kita tak boleh ambil bacaan dekat 101. Sebab apa? Sebab D5 ni bukan the highest priority. Highest priority dia adalah D7. So, output dia akan jadi sama macam bawah ni lah. Okay, ni dengan ni sebab dia sama D7. So, iaitu jawapan dia akan jadi 7. Okay, last one. Satu lagi example. Ni saya bubuh warna. Okay, warna oren lah. D0 until, okay. D0 until D2 is 0. D3 is 1. D4 until D4 is 0. D5 is 1. D6 until D7 is 0. Okay. So D0 until D2 is 0. D0 until D2 is 0. D3 is 1. Okay. Kita saya letak dekat samalah pula. Sekejap ya. D0 sampai D1 lah is 0. D2 is 1. D3 to D4 sama dengan 0. So saya tanda dekat sini lah. Okay, so senang kita nak bezakan. So D0 until D1 is 0. So 0, 0, 1. D2 is 1. D2 sampai D4 0. D5 is 1. D6 0 dengan D7 0. Okay, so sekarang ni bila kita dapat condition macam ni, kita kena tengok yang mana highest priority. Highest priority dia ada pada sini tadi, D5. So D5 adalah sama dengan dekat sini. So D5 bacaan dia adalah 101. So output dia akan jadi 101. Dan ini adalah 5. Okay, so sebenarnya latihan ni sama dengan inilah. This exercise ni dia macam ni. Cuma yang ini jawapan dia semua D7. Semua 111. Dia aktif dulu, so dia jadi 000. Okay. Alright, so that is the solution lah sebenarnya. So dia nak kita tahu, dia bagi tahu condition input, apa dia punya output. So walau macam mana pun, kita mesti ambil output, input yang paling tinggi priority dia. Dan kita ambil dia punya output. Kalau D7 paling tinggi, so output dia adalah 111. Kalau paling tinggi D1, so dia punya output dia adalah, kalau D1 paling tinggi, dia punya output adalah 001. Macam itulah. Okay, so table ni you kena ada, but to obtain dia punya output ni, you congak je lah sebenarnya. Congak, okay, apa dia punya yang priority dia yang paling tinggi. Then, dapatkan dia punya output. Okay. So, that is for this exercise lah. So, dekat sini encoder kita ada 2 exercise, ada 3, satu lagi. So this one, okay, next class kita akan masuk multiplexer minggu depan. This is an exercise on encoder. So design a 422 encoder. So design step, draw the block diagram, draw the truth table, get the logic equation, draw the logic diagram. So yang ini tak ada dalam nota saya. Okay, saya terus masuk tadi. Directly, lepas je encoder, penerangan saya terus masuk 823 sebab alhamdulillah 422 ni saya nak you cari sendiri. Okay, so basically this is your exercise for today lah. Okay, so you cuba cari dekat dalam internet, cari dekat dalam buku ke mana-mana yang you boleh dapat untuk 422 encoder ni. So buat dia punya solution, lukis block diagram, lukis truth table,
dapatkan dia punya boolean expression, logic equation dia, lepas tu draw dia punya logic diagram. Okay. So that is your job for today lah, untuk you teruskan. Alright, so I think I'll stop here for today. Alright, for sekejap ya. Okay, so that is for our session today lah. Kenapa dia naik ni ya? Okay. Student attendance. Okay, please scan dulu attendance sekejap. Digital Electronics. Scan dulu guys. Dah ke? Berapa ni? Sekejap saya tengok. 1, 2, 3, 4, 5. So seorang lagi belum scan. Betul ke? Oh dah. Alright. Back. And then for digital electronic principle. Okay. Faiz tolong scan. Okay. So that is for attendance. Saya ambil juga attendance dekat sini. Download di attendance list. Okay. And then for tomorrow's class, obviously kita tak ada kelas. Sebab Merdeka kan. So as a replacement for tomorrow's class, saya akan share ni tutorial 2A ni dekat dalam kita punya WhatsApp group, dan nanti saya akan upload dekat dalam ni pasal ni lah. Okay, decoder. This is also decoder, decoder, encoder. Okay, so semua decoder dan encoder yang kita dah belajar minggu lepas dan minggu ni lah. DE. Saya ada soalan sir. Boleh. Yang chapter ni untuk chapter part ni untuk decoder encoder ni mostly dia tak banyak kira-kira. Dia more on tengok diagram tu dan bagi tahu apa yang dia punya input output je. Dia tak ada kira langsung. Dia tak ada kira langsung ah. Tak ada. Topik ni memang betul-betul digital electronics lah. Means that you hanya ada buat dia punya diagram, truth table, lepas tu nak evaluate truth table tu macam mana, macam tu je. Alright sir, thank you. Okay. So tutorial saya dah share dekat dalam WhatsApp. So yang ini you buat untuk kelas esok, ganti Boleh tak? Tapi bukanlah buat esok, you buatlah malam ni ke, bila-bila lah dalam minggu ni. Okay? Boleh je sir. Right. So solution semua ada dalam nota saya. Solution ada dalam nota dan you boleh cari dekat internet pun sebenarnya. Dia akan keluar, you type je apa dia punya, dia nak tu truth table, dia akan dapat dia punya truth table. Okay, so nanti saya upload juga dekat dalam VLE lah. Once saya dah siap video hari ni dah ada, then nanti saya akan share jugalah. Okay guys, any more question? Ada tak? Tiada sir. Tak ada sir. So saya assume dah tak ada question, then I think I will stop here. InsyaAllah I'll see you next week. Kita akan masuk pasal marks dengan D-marks. So please, yang tutorial 2A tu cuba buat, dapatkan solution. In case you tak faham, you tak dapat solution, you can ask me. I can help you. Okay? Right, so I'll stop here. InsyaAllah next week kita akan jumpa. Okay, happy Merdeka Days guys. Assalamualaikum and good afternoon. Waalaikumsalam Ustaz. Okay, waalaikumsalam. Thank you sir. Alright.